अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक नौजवान मेरे पास आया जो थोड़ा थोड़ा मुतासिर था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। उसका ख़्याल था कि इंजीनियर सब बातों में गलत है लेकिन चंद बातों में सही है, बल्कि एक बात में सही है। वो कौन सी बात? वो ये है कि औलिया किराम की जो हम करामात बताते हैं वो करामात तो हज़रत अबू बकर की भी नहीं है, हज़रत उमर की भी नहीं है, हज़रत उस्मान की भी नहीं है, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात भी नहीं है जो हम बुज़ुर्गों के करामात बताते हैं। तो ये तो वो बात सही कर रहा है। मैंने कहा आपका सवाल ख़त्म हो गया हो तो मैं जवाब दूँ, फिर बीच में ना बात नहीं करना। मैंने कहा नहीं, आप बात करें, बिल्कुल बात करें। मैंने कहा सबसे पहले बात ये आपको समझनी चाहिए कि किसी भी बात को गलत करने के लिए उसका तरीक़ेकार है कि इसको इस तरीके से आप गलत कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि हैदराबाद में ज़ैद आया था और उसने जाकर फ़लाँ जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी, ठीक, तो आप इसको इस तरीके से गलत नहीं कर सकते कि ज़ैद का भाई जो है वो बकर या ज़ैद का भाई जो है वो हाशिम वो कराची गया था और उसने जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी, तो ज़ैद कैसे हैदराबाद की मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है? अब ये तुक बना कोई रद्द करने का। मैंने कहा है कि ज़ैद हैदराबाद में आया है और हैदराबाद की जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। आप कह रहे हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़ैद का भाई जो हाशिम है ना वो कराची आया था, उसने कराची की जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी। तो ये रद्द नहीं हो गया, ये दिमाग का फतूर हो गया, बेवकूफ़ी हो गई। तो रद्द करने के लिए भी एक अक्ल चाहिए इंसान को। इंजीनियर ऐसे रद्द करता है, अगर किसी औलिया अल्लाह किसी सालेह आदमी की करामत देखता है तो झटपट ऊपर भागता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ऐसे नहीं हुई, हज़रत अबू बकर की तो ऐसे नहीं हुई, हज़रत उमर की तो ऐसे नहीं हुई। मिसाल के तौर पर जो हाथ वाला वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक कब्र मुबारक से निकला, उठते ही ये कहेगा कि हज़रत अबू बकर के लिए तो नहीं निकला, उमर के लिए तो नहीं निकला, बीबी आयशा के लिए तो नहीं निकला, इसके लिए कैसे निकल गया? तो ये रद्द करने का तरीका नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है, जहालत है कि एक बात को रद्द करने के लिए आप पता नहीं क्या से क्या बातें करते जा रहे हो। इस पर मैं मिसाल दूं। अब ये बात तो ऐसी है कि इंजीनियर क्या उसका बाप भी मानेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, ठीक है, अब सब मानते हैं मेराज पर गए। अब अगर आकर कोई कहे कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम तो ऐसे मेराज पर नहीं गए, ईसा अलैहिस्सलाम तो ऐसे मेराज पर नहीं गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे तो मेराज पर नहीं गए, तो अब ये रद्द करने का तरीका है क्या? ये तो तरीका नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उसको कहेंगे भाई कहाँ लिखा है? वो कहेगा कुरान में लिखा है। फिर उसको रद्द करने का तरीका ये है कि भाई कुरान में इस तरीके से लिखा है, आपने गलत बयान किए। भाई हदीस में लिखा है, हदीस में इस तरह लिखा हुआ है, आप जो बात कर रहे हैं वो आप गलत बयान कर रहे हैं। तो इस तरीके से रद्द किया जाएगा, ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाए या ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाए या आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा करामात के बाब के अंदर सबसे पहले ऊपर छलांग लगाता है और सहाबा करम अंबिया करम के पास चला जाता है। तो ये बात समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई, उस नौजवान को भी आ गई थी। दूसरी बात कि करामत हो या मौजज़ा हो, किसके हाथ में होता है? मौजज़ा कहते हैं कि वो गैर मामूली फ़ेल जो पैगम्बर के हाथ पर ज़ाहिर हो, पस पर्दा अल्लाह तबारक व तआला की क़ुव्वत हो। यानी मौजज़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी पैगंबर के हाथ पर ज़ाहिर होगा, लेकिन करने वाला वो पैगंबर नहीं होगा, बल्कि करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की। मिसाल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चाँद दो टुकड़े हो गए। अब इशारा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन दो टुकड़े होना जो है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं था, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दो टुकड़े किया। इसको कहते हैं मौजज़ा। इसी तरह करामत है कि अगर करामत किसी नेक सालेह बंदे को, शरीयत का पाबंद कोई बंदा हो, उसके हाथ के ऊपर कोई करामत ज़ाहिर होती है, कोई गैर मामूली फ़ेल ज़ाहिर होता है, तो वो ज़ाहिर तो उसके हाथ पर होगा, लेकिन पस पर्दा क़ुव्वत काम करने वाली जो होगी वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला होगी। अब इन दोनों बातों में एक बात कदर मुश्तरक है, मौजज़ात के अंदर और करामात के अंदर, कि दोनों के पीछे अगर कोई ताकत है तो अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है। अब अगर मौजज़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, वो हवा के अंदर तख्त उड़ा रहे हैं, तो इसके पीछे ताकत अल्लाह तबारक व तआला की है।
ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا رہی، اس کے پیچھے طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے پانی کے اندر کھل جاتے ہیں، یہ اس کے پیچھے طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو بچانے والی ذات اگر کوئی قدرت، کوئی طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ جو معجزات ہیں نا، ان معجزات کے پیچھے طاقت و قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب اس کی مرضی کسی بھی پیغمبر کے ہاتھ پر جب چاہے جس وقت چاہے معجزے کو ظاہر کر دے۔ اسی طرح کرامت ہے، اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کرامت کو ظاہر کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی، جب چاہے جس وقت چاہے جس لمحے چاہے جس اللہ والے کے ہاتھ پر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کرامت ظاہر کر دے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ بابوں کی کرامت اتنی کیوں ہے، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ اور آسان سا مسئلہ، یہ جو کرامت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تھوڑا سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی مثال ایک دوں گا آپ کو، تو ایک مقدمہ سمجھاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے صحابہ کرام، ان کی کرامات تو ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی اولیاء امت کی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے وہ کامل مومن بن گئے۔ اور کامل مومن بننا جو ہے نا، یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارے، یہ کامل مومن ہے۔ اچھا، جو درمیان میں ہوگا نا، اب اس کی ابتدا یہاں سے ولایت شروع ہو رہی ہے، یہاں پر کامل ہوگی، تو اس کے درمیان میں اس سے کرامات ظاہر ہوں گی۔ یہ فلسفہ ہے کرامت کو سمجھنے کا کہ کرامت ہوتی ظاہر کیوں ہے۔ ہوتی اس وجہ سے ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کا بندہ کرامت ولایت کے درجات کو طے کرتا کرتا اوپر چڑھتا ہے تو اس سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی کرامات اس وجہ سے کم ہے کہ یہ جو سفر تھا نا، وہ سفر انہوں نے جلدی طے کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے ساتھ تھی، صحابیت ہونے کی، لیکن عام آدمی کو وہ نسبت حاصل نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی درجات مکمل کیے، لیکن بڑا عرصہ لگا۔ بڑا عرصہ لگنے کی وجہ سے ان سے کرامات ظاہر ہو رہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت و طاقت سے ہو رہی تھی۔ تو وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی کرامات کم ہیں اور اولیاء کرام کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ تو زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ولایت کا جو سفر کیا وہ جلدی مکمل کر لیا، لیکن اولیاء اللہ کو وہ اتنی تیزی سے انہوں نے جلدی نہیں کیا جتنی جلدی سے صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، اولیاء امت کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ نسبت نہیں تھی، صحبت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو دیر لگی۔ جب دیر لگی تو کرامات بھی ان سے جلدی جلدی ظاہر ہو رہی تھی، بہت ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ تین باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر کرامت کا باب سمجھ میں آ گیا، آپ کو چیپٹر ہی بند ہو جائے گا، اعتراض کرنے کی بات ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔